दिल्ली सहर में राजधानी रे गोटे पेलेट गन निरस्त्र छात्र मान व्यवहृत हम कल्पना बाहर व्यवहार है। सरकार प्रथम पुलिस मना करूला दिल्ली पुलिस व्यवहार करना बोली तापर स्वीकार कले रैपिड एक्शन फोर्स करिछि जहाँ केंद्रीय पुलिस फोर्स दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार अधीन स्वराष्ट्र मंत्री अधीन एवं केंद्रीय फोर्स स्वराष्ट्र मंत्री अधीन तेणु जहाँ दिल्ली रे बा अन्य जगार पुलिस जहाँ करी स्वराष्ट्र मंत्री दायी स्वराष्ट्र मंत्री इस्तीफा दिंतु ये है विरोधी दलों दाबी। स्वराष्ट्र मंत्री निर्देश जो पेलेट गन व्यवहार जो डायरी एंट्री होती जेन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट निर्देश देता कथा डायरी लिपिबद्ध अच्छी कि साधारणतः जेहेतु दिल्ली केवे भी पेलेट गन व्यवहार होनी कौन से आंदोलन व्यवहार होनी केवे भी कराई गोटे नुआ कथा क्यों तो कौन सी पुलिस फोर्स निज आड़ करदे पारन जेहेतु दिल्ली पुलिसटा केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय अधीन सेंट्रल फोर्स केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय अधीन जो ये संपर्क सूचना न देते ये कहीं विश्वास करना संसदर मोटा भाव में 2टी सप्ताह अतिबाहित हो 20 तारीख रू संसद है आज द्वितीय सप्ताह गृह कार्य न पारि भोरे मंडल पर गृह कार्य पुणी सोमवार को मुलतवी संसद अधिवेशन आप देखिए प्रथम सप्ताह कुकुर जनता पार्टी आंदोलन संसद मार्च जोड़ा थिला कुकुर जनता पार्टी पुलिस कार्यानुष्ठान परवर्ती घटना जहाँ सब है ये सब नहीं कि सरकार सहित आलोचना ये गोटे 25 तारीख पर्यंत व्यापार चलला प्रथम सप्ताह कि जिते सरकार सहित गोटे प्रकार अपन कहीपर बुझाणा बा जहाँ अंडरस्टांडिंग जेपी नाडा आ जितेंद्र सिंह कुकुर जनता पार्टी प्रतिनिधि कथबार्ता करी राजी हेले नाई धर्म प्रधान तो इस्तीफा देले दाबी थिला धर्म प्रधान इस्तीफा देले शनिवार दिन एवं अन्य जो 2टी दाबी थिला जे जो मामला एमान विरुद्ध किसी हेनी ये जो 20-25 हजार भितर जो आंदोलन होती दिल्ली रे अन्यत्र मामला प्रत्याहृत हम एफआईआर हम ना एवं जो माने आत्महत्या करिसंती नीट पेपर जो 20-21 जन छात्र छात्री आत्महत्या करिसंती से मानकु कोटिए लेखा करी क्षतिपूरण दिया जाव सरकार मोटा ढुआ राजी होते से पैसा बर्तमान देना ये जो मामलाटी असल कथा है मामला प्रत्याहार बर्तमान ठीक भाव में यही कथा गत सप्ताह है सप्ताह पार्लियामेंट अधिवेशन किसी है तथापि से जो भाई धारे पुलिस क्रूर आचरण कला छात्र छात्री उपरे दिल्ली रे एवं अन्यत्र बम्बे हो बिहार हो या नहीं पार्लियामेंट बराबर चलला किंतु सरकार जब आईले परीक्षा संस्कार 2024 तार संशोधन करी ये आईन के आहरी कठोर करने गोटे आईन आईले से आईन व्यवस्था है जी भी कर जी धरा माने आक्यूज जेल 5-10 वर्ष करदे जरिमाना बढ़ेदेले माफिया मानकर भी जरिमाना 10 कोटी की नहीं बड़ एक्शन एवं ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट रे हम 60 दिन भितर चार्जसीट दिज्व एवं फैसला हम 3 मास भितर मामला फैसला 3 मास भितर मामला फैसला दोषी दंड पाइब फास्ट ट्रैक कोर्ट रे यार हम से आईन आसला ये पार्टिसिपेट कले उभय गृह कि उभय गृह पार्टिसिपेट कला पार्लियामेंट सदन क्या बाहर आंदोलन बंद हो गला से समस्या उठेले गोटे प्रश्न
এই আলোচনায় মধ্যে সেই প্রশ্ন উঠিলা যে মাড় হেলা দিল্লী সহরে বনত বিশেষ পেলেট গନ୍ ব্যবহার হেলা। পেଲେଟ୍ ଗନ୍ଟା ବड़ा ଡେଞ୍ଜରସ୍ ୱେପନ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କେବେ 2010 2016 ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ନିରସ୍ତ୍ର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ এটা କଳ୍ପନା ବାହାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ସରକାର ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ମନା କରୁଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ ବୋଲି, ତାପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ କରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଯାହା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଦାବି। ସିଧାସଳଖ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ତ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇଏ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ଯେନ୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କଥା ଡାଏରୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବେ ବି ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇନି, କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟବହାର ହେଇନି, କେବେ ବି କରାହେଇନି, ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କେଉଁ ତ କୌଣସି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କରିଦେଇ ପାରିବନି। ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସଟା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ, ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନ ଦେଇଥିବେ ଏଇଟାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଲା, କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ୱାକଆଉଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଲେ, ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ଯେଉଁ ବିଧେୟକଟି ଗୃହୀତ ହେଇଯାଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ବାଣ୍ଡେଟାର କରି ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ଚାଲିବା କଥା ଲୋକସଭା କି ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ନା ଚାଲିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ନେଇକି ବୟାନବାଜି ହଉ, ବିତର୍କ ହବ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା, 2 ସପ୍ତାହ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣା ପରେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହଉ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅନୁମାନ ବହୁତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ 2ଟା ଦାବି ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ 2ଟା ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ ହେଇନି। ଗୋଟେ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆହେଇନି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଇନି। ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଇନି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅପରାଧୀ ଲୋକ ବହୁତ ଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁହାହେଉଛି 2800 କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କର ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବନି। ଏ 2800 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଲା କେମିତି? କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ହେଲା, ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ହେଇଛି, ତାର ଡିଟେଲ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରାଯାଇଛି, କ୍ୟାମେରା ରଖି ଭ୍ୟାନ୍ ରଖିକି ଏକା ସମସ୍ତଙ୍କର AI ଜରିଆରେ, କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରାହେଇଛି। ଏମାନେ ଛାଡ଼ିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ବା ଅଧିକାର ଅଛି, ଏବଂ ଏ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଲାଠିମାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହିଂସା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା କେବଳ ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସରେ, କେଉଁ ଏକ୍ସେପସନାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ମାନେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ହେଉଛି ଏଭଳି ଗନ୍, ସେଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି ହେଉନି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଗୁଳି ଛରକା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଗୁଳି ବାହାରିବ, ମେଟାଲିକ୍ ଗୁଳି ସେ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବାଜିବ, ଆଖି ଫାକି କେଉଁଠି ବାଜିଗଲେ ଆଖିରେ ବାଜିବ, ଆଖି
ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଏ ହେବ, ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେବ, ଘା ହେଇଯିବ। ते किपरि प्रभावित होला कारण एठी सीजीटे बाहर जने व्यक्ति कि नुहे आपण एकाधिक एते लोक आपण ये करतो आपण टियर गैस पकाउछथि किंतु एइटा कोन एटा नै चलीछि एटियर क्लियर करूछथि न एबो आकु पार्लियामेंट सदन धरिछथि एबो केंद्र सरकार बंदा उतर कर केंद्र सरकार किंतु एइटी छाडी देई कि वर्तमान कहउछथि जो माने प्रधानमंत्री के विरुद्ध रे ए आंदोलनकार समय रे आंदोलन करथिया भितरे सोशल मीडिया रे अत्यंत कदर्य धरणर पोस्टिंग सब कर भाषा प्रयोग कर अपशब्द प्रयोग कर प्रधानमंत्री विरुद्ध रे या विरुद्ध कार्यानुष्ठान हम एवं से मेटा को अन्य सोशल मीडिया प्लाटफर्म गुड़ को राइट मंत्रालय लिखी डिटेल प्रोफाइल आमको दियो और सब बंद कर एवं आसिक सब चिन्हट होमती कहली सर्वेलांस जरिए जो चिन्हट होती बर्तमान पुलिस से घरे जाए पहुंचुची सर्वेलांस जवान को चिन्हट होती घरे पहुंचती एक जो मानकर कहली ये जो आसीगला अपशब्द प्रयोग कर डिफामेटरी शब्द अत्यंत प्रयोग कर प्रधानमंत्री इमेज नष्ट करने तो ब्लॉक करा विरुद्ध भी कार्यानुष्ठान सब रेकर्ड आसूची विरुद्ध हो कथा हूँ या चको जनता पार्टी मुखपात्र से कहते जो माने अत्यंत खराब दर शब्द व्यवहार कर सोशल मीडिया रे वीडियो जरिया रे भाषागत दृष्टि व्यक्तिगत भाव में क्या विरुद्ध क्रिमिनाल सिविल प्रोसीडिंग डिफामेशन आप करूँ किंतु ये समस्त ना रे क्रिमिनाल प्रोसीडिंग करिवार जो अभिप्राय चली आमर जो कथा है से अनुसार ये ठीक नुहे एवं क्या विरुद्ध समस्त विरुद्ध मामला पता हम तो एवं करा जाए ये प्राय 500-600 ऊर्ध लोक बर्तमान ये कहली 2000 केते लोक आसुँच ये बर्तमान गोटे गुरुतर समस्या देखा देछि तेणु ये आंदोलन बंद होते बर्तमान केते बेले कौ मुहूर्त कौन यहाँ नुआ रूपरेख नेब कह मुस्किल कहीं गोटे कथा हूँ सरकार जो प्रतिश्रुति देते 20 ରୁ 25 तारीख भितर जो आंदोलन को मामला पतार हो पार ना विभिन्न कथा कहुच एमाने जो माने सब अपशब्द व्यवहार करते सोशल मीडिया रे प्रधानमंत्री विरुद्ध में विरुद्ध कार्यानुष्ठान गोटे क्रिमिनाल प्रोसीडिंग करने व्यवस्था चली से गोटे जघन्य परिस्थिति देखा जाऊे पार्लियामेंट रे आकु ही नहीं चली जे स्वराष्ट्र मंत्री ये दायी तांकरी जोगु एत कथा है निर्देश लाठीचार्ज है निर्देश पेलेट गन व्यवहार है से बांध दिखाँ शिष्ट अकाउंटेबल सी उत्तरदायी सी नि जब धर्मेन्द्र प्रधान को उत्तरदायित्व इस्तफा देवाई बाध्य करागला एवं बर्तमान स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह होती एंटायर बीजेपी स्ट्रक्चर रे सरकार रे प्रमुख व्यक्तित्व प्रधानमंत्री पर को जब जड़े के प्रमुख व्यक्तित्व सी हूँ एंटायर संगठन पर प्रभाव सरकार पर प्रभाव एंटायर पार्टी पछरे तेणु यहाँ एत सहज नुहे किंतु विरोधी दल यही घटना नहीं कांग्रेस सरकार को बैकफुट रखिंट तार मुख्य कारण हूँ सरकार यही अधिवेशन रे बहुत गुड़िए जुगान्तकारी बिल पास करें बोली जमी डिलिमिटेशन ठू आरंभ करी वन नेशन वन इलेक्शन ठू आरंभ करी बहुत जुगान्तकारी बिल पास करार गोटे करमी वंदे मातरम जो जुगान्तकारी बिल पे कौन अन्न दल को भांगी एनडीए संख्या बढ़े किंतु सेटा बर्तमान से कार्यगुड़िक हो पारि ना कहीं पार्लियामेंट जो कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन ताजनित परिस्थिति एत लोक एक्शन ताकू नहीं सरकार ठीक भाव न कहवा आंदोलन प्रत्याहत न ये केस प्रत्याहत न आ पेलेट गन नहीं स्वराष्ट्र मंत्री एपर्यंत बयान नदेवा निजर दायित्व शर्त कही पारते भूल हो जो अफिसर करते एक्शन हम से कथा कहना सी न फल यही गोटे व्यापार रही कि मुझे भावुँ तेणु कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन
ଉଇଥ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲି ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ିକି ଲଦାଖ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲଦାଖ ଫେରିଗଲେ ସେ କାଶ୍ମୀର ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚେନାବ ରିଭର ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ ତାକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଲେଖିକି ମୋତେ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଯେ 20ରୁ 25 ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କରିବା ଉଚିତ, କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏକଥା କହିକି ସେ ଲଦାଖ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପରିସ୍ଥିତି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି।